बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेंशनर्स और फैमिली पेंशन और सरकारी मुलाजमीन के लिए अपडेट्स लेकर हाज़िर हूँ। आज के दिन हमने डिस्कस करना है कि मुल्क भर में तमाम तर वफाकी और सूबाई मुलाजमीन की पेंशन में किस हद तक इजाफा हुआ है। बहुत सारे दोस्तों के इस हवाले से जानना था कि कितना इजाफा हुआ है, क्या इसमें इंक्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ। जो तहरीकें चल रही थी, जो अगीगा और इसके अलावा जो छोटे छोटे जो मुलाजमीन के ग्रुप्स थे वो एहतजाज कर रहे थे, क्या उस एहतजाज के बाद कोई खातर ख्वाह फ़ायदा हुआ? क्योंकि कल के दिन मंजूर हो चुका है बजट, और सूबाई तौर पर देखा जाए पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी के सब में जो है वो बजट मंजूर हो चुका है। लिहाजा अब जो है जो हुकूमती लेवल पर जितने भी सूबाई लेवल पर इंक्रीमेंट्स लगे हैं पेंशन्स के हवाले से, वो आज हमने डिस्कस करने हैं। इसके साथ साथ एक बड़ा अहम नोटिफिकेशन आया है, उसको लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा। और लाहौर हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है। हमारे एक वकील भाई हैं, वो बड़ी एफर्ट करते हैं सरकारी मुलाजमीन के हवाले से, तो उन्होंने एक पिटीशन दायर की हुई थी, उस पिटीशन का फैसला आया है, उस फैसले को भी डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके साथ मैं जितने भी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स और सरकारी मुलाजमीन के हवाले से जितनी भी अहम अपडेट्स होती हैं वो शेयर की जाती हैं। अब बात करते हैं जी पेंशन के हवाले से। आप सब दोस्तों को इस हवाले से इल्म होगा कि बजट जो है वो 27 जून को इसकी सुबह सवेरे ये खबर थी कि बजट तमाम मंजूर हो चुके हैं। जितने भी वफाकी बजट था वो मंजूर हो चुका, बाकी जो थे सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान वो भी मंजूर हो चुके। अब इसमें अगर वफाकी सतह पर देखा जाए तो वफाकी सतह पर जो पेंशन में इजाफा देखा गया वो सिर्फ 7% था। इसके साथ बलूचिस्तान और केपी के में 7% इजाफा किया गया और सिंध में 8% पेंशन में इजाफा किया गया। मगर पंजाब में बहुत बुरा हुआ, पेंशनर्स के साथ सिर्फ 5% इजाफा किया गया। अगर आप माजी में देखें पंजाब के अलावा बाकी तमाम सूबों में, बल्कि पंजाब भी तब उसमें शामिल था, वफाक भी शामिल था, तो हमेशा जो है वो जब भी बढ़ाई जाती थी तनख्वाहें सरकारी मुलाजमीन की, तो उसके साथ साथ बढ़ाया जाता था, जितना भी पेंशन्स है उसमें इजाफा किया जाता था और तकरीबन बराबर इजाफा होता था। मगर जैसे ही ये हुकूमत 2025 में दाखिल हुई है, इन्होंने एक तो पहले स्टेटमेंट दी थी वज़ीर ख़जाना साहब ने कि पेंशनर्स बहुत बड़ा बोझ हैं, और उसके बाद इन्होंने कहा जी हम इस पर जो है वो कुछ तब्दीलियां करने वाले हैं। पेंशनर्स जो हैं वो पेंशन लेते तो ज़रूर हैं, मगर उनके में लिमिटेशन बनाने वाले हैं। पेंशनर्स में हवाले से 2 दिसंबर वाला नोटिफिकेशन आपके सामने है। बेवा के हवाले से जो उन्होंने बयानात दिए हैं कि अगर कोई भी बंदा वफात पाता है तो उसकी बेवा 10 साल तक जो है वो सिर्फ पेंशन ले सकती हैं, उसके बाद वो अपना जो है वो खुद इंतज़ाम करे। इस तरह के बहुत सारे नोटिफिकेशन सामने आए थे जो कि पेंशनर्स के हवाले से काफ़ी तशवीशनाक थे। इसके पहले जो कानून था पेंशन के हवाले से वो आपको सबको इल्म ही है, और उसमें जो तब्दीलियां आई मैंने बहुत सारी वीडियोस इस हवाले से बनाई हुई हैं। मगर यहाँ बात करते हैं पंजाब लेवल पर, क्योंकि अगर सिंध में, बलूचिस्तान और केपी में भी अगर इजाफा हो सकता है 7%, तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकता। वफाक में ऐलान हुआ है, आप कभी भी आप तसव्वुर करें जब भी कोई टैक्स वफाकी सतह पर लगता है तो वो टैक्स जो है वो सूबाई सतह पर भी लगता है। जब भी कोई भी सिफारिश आती है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है किसी हवाले से, तो वो सबसे पहले वफाक से तमाम सूबों में इम्प्लीमेंट होता है। तो वफाक पर जो ऐलान हुआ है पेंशन का वो सूबाओं पर क्यों नहीं लागू हो सकता? अगर वो 7% ऐलान हुआ है तो वो 7% पंजाब पे क्यों नहीं लागू हो सकता? ये तफरीक जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करती है। आपने देखा होगा कि MNS और MPS की तनख्वाह बढ़ाने के हवाले से जब बात की गई तो उन्होंने कहा जी इनकी तो कई सालों से तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी, महंगाई बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से हमने इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। वो 600% बढ़ाई गई। MNA, MPs और काबीना के जितने भी अरकान हैं तमाम की तनख्वाहें मरात डबल से ट्रिपल कर दी गई। जब बारी आती है तमाम मुलाजमीन और पेंशनर्स की बारी आती है तो वो कहते हैं जी महंगाई तो है ही नहीं। इसने हमारे सर्वे हुआ है तो जो पाकिस्तान बना हुआ है तब से लेकर अब तक सबसे कम तरीन सतह पर महंगाई है। कहते हैं जी 70% जो है वो महंगाई कम हुई है।
اور جو ایم پی ایس ایم این ایس کی تنخواہ کو حوالے سے دیکھا جائے تو وہ کہتے جی مہنگائی زیادہ ہے. تو اس طرح یہ جو تضاد ہے یہ تمام صوبوں میں جو ہے وہ مسائل پیدا کرے گا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ جو پینشنرز ہیں کم از کم ان کی, کیونکہ آپ تنخواہوں کو برابر کرنے کے لیے ڈسپیرٹی دے دیتے ہیں, تنخواہیں برابر ہو جاتی ہیں, ڈسپیرٹی 30% دیا وفاق نے, کوئی مسئلہ نہیں. مگر یہ ہے کہ جو پینشنرز ہیں ان میں جو ڈسپیرٹی ہے وہ کیسے ختم ہوگی, ان میں جو کم زیادہ معاملات ہیں وہ کیسے ختم ہوں گے. تو اس کے لیے کم از کم آپ کو وفاق کی سطح پر جو اعلان ہوتا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے یا اس سے زیادہ کرنا چاہیے. کم کی تو گنجائش ہی نہیں ہے نا, مگر یہاں پر پنجاب لیول پر بیک گیئر لگایا گیا اور مراد کم کر دی گئی. جس طرح پینشنز کا میڈیکل الاؤنس ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, کہیں تو ہے ہی نہیں. تو جتنی ادویات مہنگی ہوئی ہیں میڈیکل الاؤنس بحال ہونا چاہیے, بلکہ ڈبل ہونا چاہیے. مگر آج کی خبر میں آپ کو سنا دوں کہ آج ایک اہم خبر جو ہے وہ ایک میں نے نیوز پیپر میں پڑھی, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آج سے جو صحت کارڈ تھا وہ مکمل طور پر بند ہونے جا رہا ہے. پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ صحت کارڈ جو تھا وہ 50-50 ہوتا تھا, آپ کہیں بھی علاج کروا سکتے تھے, 50% جو ہے وہ گورنمنٹ ادا کرتی تھی. مگر آج کے دن جو اعلان کیا گیا اس میں واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب علاج اپنا خود کروائیں, کیونکہ علاج کے لیے انہوں نے نجکاری کر دی ہے. تمام تر جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں, بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, تمام کو کہا گیا اپنے خرچے یا خود اٹھائیں. ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے, جس سے سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ اسکولوں سے لیا گیا. جس طرح ابھی ہمارے جو رانا صاحب ہیں جو کہ وزیر تعلیم ہے وہ بتا رہے تھے جی میرے گاؤں کا اسکول ہے, وہ کسی گاؤں کا ذکر کر رہے تھے کہ وہاں پر میں نے لیب بنا کے دی جو کہ چل نہیں رہی تھی. وہاں کے بچے جو ہیں وہ اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے. کہتے جیسے میں نے پرائیویٹائز کیا اس کی تعداد 3 گنا بڑھ گئی اور اساتذہ جو تھے انہوں نے بہتر پڑھانا شروع کیا اور باقی معاملات جو تھے وہ بھی سیٹل ہو گئے اور لیب سے فائدہ بھی عوام اٹھانے لگی, ان کے بچے جو ہے وہ اٹھانے لگے. تو یہ ان کے انٹرویو میں بتایا گیا تھا, انہوں نے باقاعدہ خود بتایا. وہ کہتے ہیں جی پرائیویٹائز جو ہے وہ بہتر طریقہ کار ہے. حالانکہ اس صورتحال میں تمام ملازمین جو ہیں وہ ان کو بھی پرائیویٹائز کر دیں گے تو معاملات خراب ہو جائیں گے. تو اس طرح جو ہے وہ گورنمنٹ کی جاب کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا. اس حوالے سے ملازمین کی کیا رائے ہے وہ ضرور کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا. مگر اس سے پہلے ایک ایسا نوٹیفیکیشن آیا سب کو حیران کر دینے والا ہے. اس نوٹیفیکیشن میں واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جب بھی چاہیں پارلیمنٹیرین جو ہے وہ اپنی تنخواہ بڑھا سکتے ہیں, اپنے الاؤنسز منظور کروا سکتے ہیں. اس نوٹیفیکیشن کے بعد تو وارے نیارے ہو گئے ان کے کہ وہ جب چاہیں اپنی تنخواہ بڑھا سکتے ہیں, اس کے حوالے سے وہ کسی کے پابند نہیں ہیں. اس کے علاوہ میڈیکل الاؤنس جو آپ کو پتا ہے کہ پینشنرز کا بند کیا گیا اور جو سہولیات جو جتنے بھی ایم پی اور ایم این ایس کی دی جا رہی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں. اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. اجازت دیں, اللہ حافظ.